Latag natin ngayon dito. Ito po ang ating mga display ngayon sa bazaar. Meron tayong Lebron. Yan, napakaganda ang Lebron. Size 9. Yan, J1, high cut. Jordan 5. AD, Giannis, Jordan 4. Jordan 5 nito. Yan. Ang ganda niya, no? Jordan 3. Nike Hyper Red Men's GT Cut. Solid pen. Lining. Lebron. Lining. Ay, Anta pala ito. Anta. Anta, Lining. Lining pitch. Wala! Yan, Anta. Shock the game. Anta, shock the game. Ang ganda niya. Nike. Jordan 5. Lining. Anta. Lining, mga solid pen, ha? At yan, pati si Jordan 5, solid na solid pen. Ano lang iba dyan? Lalaki Lebron, Adidas. Ang Lining. Adidas. Lining. Nike Jordan. Peak. Peak. Anta. Ayo. Nabili na yung brown tie. Ay, nabili na po yun. 1/4. Yung brown na ano, port side.